Go sir. Malakas yan si Mon, 3 rounds ulit Mon. Mon, 3 rounds ulit. Sabi mo na mahina ako, okay lang. Riding? Parang may Super kick. Don't buy time na ko ila. Going. Sunod kaya ako bay para maingnan niya sa familiar approach ba? On say ahead ba? Sige. Go East. Go. Huwag mong bibilisan ha. I still need to stretch. I haven't finished stretching. You're gonna be very slow. It's okay. I start behind Mon. So you're with the sleeper because I'm the sleeper. Okay, come. Let's go. Sundan ko siya. Mula ka? Sundan kita para ma-video kita. Ako last. Oh, pwede mo. Ini dami mo liko. Saka na dito. Switch back saka. So prepare imong gear daan para saka. Lagi ba? Ha. Nya kani siya. Ay, ako pala no. Baka ako malas no. no. Kaya kani mo. Ako pala malas mo. Gana ka tanawon sa nimo? Kasi makita naman ako pag ana. Kung bawo naman ka approach og kuan di ba? Kanang rolling di ba? Yan. Nagkaintindihan na sila. Nagkaintindihan sila pero hindi ko naintindihan. Roll lang, roll. Tas ahon. Ay. Ayun ang dropper ko. Huwag mong gayahin gearing yan ha. Yan pababa. Go. Sige para makita mo. Alright, go. Huwag mo lang bibilisan. Oh my god. Nakakaya pwede ka mukha sa right. Kasi mag-prefer mo. Moderate sa left. Roll ka sa right. Right na lang, right. Left, right. Right muna. Tara, sunod na lang ako linya. Easy line to, easy line. Easy, show you how to do. The roll one? Makita ba? Makita. Can I see? You see? The roll one or the jump one? Jump. Can you do both? You show him the jump. Video mo daw, baka pwede. Like this ah. Wait. Pwede rin dito. Gagawin yata ni Frankie. Magunos dili ka. Ay, dito sa kabila. Doon pala eh. Ay, kabila pala. Kala ko dito ka.
Diyan dadaan, Frankie, di ba? Nice Oh. one. Huwag mong susundan ha. Nirorol lang yan. This one can roll. You first time, but seems like you did 10 times already. If you do high speed, you can just go down. Nirorol na. Tusok yun eh. Ganyan ginagawa ni Aloysius. Nirorol niya yan dyan. Pero doon sa may gilid. Sa dulo. No braking. Don't brake. Go straight, go straight. Patakot yun? Pag nagkamali ka dun, OTB ka. dapat di ka magpipreno. Just send this to the boys back home. Go, go. Sige sir, sumunod ka. It's down? No. It's down? Yeah. Slow, you're not pedaling. Flat ba? Flat. Oh, dahan-dahan lang. Hinahinay gyud. Oh, nakakaintindi na. Pili ka high speed ulit. Nakita ko na pala doon sa video. Na. Yung hinahanap ko sa akin last. Ah, Sa unang baba. oo. Alam mo kung nakita pala ako na video last? Ano? Ilan? Lima pala ako. Bago Dami. yung last crash. Nasa bundok. Dami ah. Sasalang. Yung bundok gamay. Ikaw kasi nauna eh. Saka. So kuha ka momentum daan. Sundi lang ko, dikti lang ko. Dikti lang, dikti. Nice. Basic. So much up here. Basic, basic. Bila mo yan, sir. Panis. Naahon nga niya eh. Go. Oh, danda mo na.
Wait, wait. I'm tired. Ah! Yeah. Nadiskaril eh. Wait lang. Wait lang. Go. Go, go, go. My friend asked to rest. Only flow section in Batam. Yeah, this is the best flow section. That's why I say, like, why are we riding it the opposite way? The going other way is the fun run. Flow ni siya dali ba then approach rock garden. Rock garden na. Dagko sa nga rock mga ngani siguro rocks. This one is flow. Then the height right. So don't get carried away with the No, flow. no. So many riders washed out there. You want Mag-wash to, out sila hard Yeah. right ba? Tight corner ba? you want to feel the flow? Want to feel the flow? Yeah. Okay, you follow me. Your gear. You drag him. Sundan ko para ma-video. Go. Go. Yun na yun. Konting saya. Then let's go up, uphill. Hindi, meron pa dyan. There's more. Swabe. Short happiness. You can feel your battery like. Okay na ka? So, ka kay Frank ulit. Your GoPro I think must go out. No, that's fine. No. Okay. Yeah. Approach the rock garden na. Ay, just follow him. You follow his whatever he do. Go, go. Kayang-kaya. Panis. Nice. Ayos. Kaya. Yan, kailangan mo buwelo dyan. Hoy. Belo, belo. Sige. Nakarami ka na naman ah. Pangatlo na. Yung mas dagan ang uphill is downhill, no? Yung takong mo, mga 70%. Gibalian ta nila ni. Sana opposite yung direction kasi parang mas madami yung uphill. Hindi. So you must attack. Mauna ka, Frank. Pero una ba, para Wag mo ka muna sumunod. Baka Ang tarahaw na kanang sa right. ako sa gitna. Ako sa left. Okay. Si Frank maano yan eh. Kailangan mo ng buwelo kasi dun. Ako hindi mo buweluhan. Pwede sa gitna. Come on.
Ayan, pababa. Oh, pahinga. Doon na tayo magpahinga. Bago akyat. Pababa na yan eh. Downhill na sabay. Para namin sa medyo rock a switchback na climb, approaching. At ito pakaway dito sa bus before the climb. Downhill man eh. Cover. Ginawa ba eh? No practice. No practice at all. Ito, ahon na matindi. Ito nga gear din. Nakataas siguro ko ah. Video natin. Try. Switchback do hanahan. Ay bato dito nga ba ya? Ligsi lang bato. First timer. Go! Ligsi lang ng bato ha. Sagasama yung bato. Push. Go, ligsi ng bato. Straight ra na. Innovated. Napagod. Already tired. Alright. Must stop first. I will submit affirmation to the Batam Council. Pero okay. Pili kami ba? Gisarado man ni one time niya. Kaya nag-renovation ba? Oh, Gisod ni namo balikan. lingaw kayo. Alisura pa dong balik eh. Ano? Na yung mga section dito di mo ma-ride. Aha. Muna challenge. Kidagan rock garden nga pataas. Sudah so. Okay sa pupos. Dito sa tumoy na rock garden dito nga panaog. You fall down ah? No? Oh god. Why falling down? Oh my god. Who fall down? No one fall down there oh. Sige, tara. Go. Go. Taas sa padung. Okay. Naka-titanium yun ah. Si ate.
I go out of it. Depending on my tree. You show him how to do the water. Follow you? Follow na. Video natin. Go, bro. Kung maabutan natin siya. Bike! Momentum. More speed there. More speed. I could make it if I have more speed. Huh? No lah. No, don't add time there. Don't add time there. I thought you were stationing there. Kinira ni mo wall ride? Oo. Buo raman. Raw wall na siya, raw wall. So if you start right from the start where we to attack from where we are, you go up even higher on the wall. Bye. Ang bilis na. 66 this year. Why nobody rides e-bikes here? Meron. Meron? Pero bawal kasi. Bawal. Pwede kang huliin pag ano. Babala ka pa naman sa Oh! Enjoy more in downhill. Another climb? Bye. climb, but you can recover lah. Basta daan-daan lang. It's a recovery climb. Okay. I think for me there's no recovery climb. So it's a struggle. Pero kayang-kaya mo nga sir eh. Ha? Kayang-kaya mo nga eh. Pag may momentum, pag wala. Ako nung una ko dyan, ang tagal ko rin nakuha niyan eh. Can you recovery climb? Isang taon. Okay, I'll try to recover. Okay, Biggest gear. maklimb ang gudin mo siya. Gear, Basta yeah. sakto lang ng gear. again. You don't need to force the pedal. You can still climb. Hey, let's go relax climb. Yung relax niyan. Huwag kang ano, scam yan. Alright, they don't believe you, Frank. You have an easy climb. Medyo pababa. Take it in. Downhill, then ilaptas mo sa kahoy bay nga ugat. Tignaog nimo mo to ang gingon niya na berm nga mubo. Pwede to nimo ipapaak dito mo ligid. Para mo liko ka sa lahat. You drag him? If you have a road bike, slow down. Mas safe ang left. Vertical But or the perpendicular? perpendicular. Ay, ligado. So ari ka sa left mo, kuan na lang, i-roll na lang mo sa left. Tara, tanda ko linya. Okay, I will follow you. Go.
sorry. Sige lang. Okay guys. Lack of momentum. Go, 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 go. Come, let's go. Let's stop there. Go. Tawa ba kami? Sige. Nasa Rockies gamay ah. Na downhill ba? Gamay ra no, maligsan daw nimo tayo. Okay. Yan, pababa. Nakapakyat ulit. Ha? Pababa, tas pakyat. Sunod ka sa kanya. Okay. Rockies. Ya, may gamay nga downhill. Ya, ayaw bricky. Pero medyo tricky ang downhill ba kay musod kag duha ka bato nga gamay ba Oho. para di maputol imong momentum. Sige, sige. Sundi na uli niya dikte Okay, ako. sige, sige. Kasi ahon yun eh. Alright, alright. After ng pababa, ahon. Panis, panis. Usay magud mabulag ka ba? Okay na yung mga dahon. Makita ba? Yeah, yeah. That's a good shot. Coconut siya ba? Oh, wait, wait. May ano pa. On the way. Go, go, go. Go, 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 go. Go, go. Okay, don't stop like us. Don't stop like us. Don't stop. When is this Don't follow. Ah, nice, guys. Nice. Don't stop like us. Don't stop like us. I want to. Kaya I said don't stop like us. Chill. Ang galing na yun. Kalang, anong alalay lang ang climb na rin. So, basta sundin lang uli niya. Ang next nga climb na ugat ang tumoy ah. Yung ugat lang yung pinaka na dyan, tricky. I-duso ba or i-darahon mo ang dalbar para masaktan mo. Huwag kang tumingin sa kanan, bangin yun. Basta matumba ka, ayaw. Tuoy. Sa kabila, kaliwa. Wala lang yun. Go. Berm ni sa na ubi. Kasi nga. Saka na nito pa. Berm yan sa baba. Belo yan. Medyo mahaba yan. Oh shit. Yes. Tayo natin siya. Downhill Rocky na. You want to show him the graveyard? Graveyard. Graveyard ah. No, don't go graveyard. They never maintain. Yeah. Already maintain na. People right there going down there already. So you don't have prison. You don't. Go, go, go. Wait lang. Go, go. Go go go. Sunod ko nimo. Sundi Go. lang ulit niya niya. Unsa man tong graveyard? Ayaw dito dito mga. Hindi, wag doon. Wag doon. Wag. Kuwan ka ng Ganto yun, oh. mouse na ba mo? Ganyan, oh. Itsura niyang ganyan. Walang halos dumadaan. Pero pag baka
Kabisado mo na. Tuyok diri. Okay. Maana na ka, makibaw na ka, okay ra. Familiar lang sa trail. Pero parang may magde-demo yata eh. Tara, nini. Tara. Yun na eh. Pag nag-crash yun, one yung view. Downhill ni sa damay ba yan? Downhill damay na, isa wala. Dito alalay lang sa tuo kay bangin. Oo. Huwag kang magmabilis doon. Ano lang. Modulate lang. Hindi, bato-bato yan. Dahan-dahan lang. Wait. Nice. Oop. Oh. Ah? Ano? Ay, wait daw. Asan siya? Oh, go! Ito may daan dito. Ayan yung graveyard. Asan na? Ayan na. Sa likod nung ano. Op. No momentum. Aha! Secret trail. Kinakabahan. So you don't see the trail eh. Tara. Mga din eh. I don't see the trail. Mga din eh. Okay. Nice. Nice is. Ano, Black Cobra ba? Cobra ba? Ito, sunod siya. Black Cobra daw mon. Ano ba Black Cobra? Ano, downhill na ano. Bato-bato, pero maiksi lang. Down. Pero ano, maiksi lang. Rideable or Oh, rideable. Grind the ball. Up. lack of momentum? Go ahead, boys. Ha. Na-stop sa umpisa. Nabitin. So bilang kayo din eh? Dili gamay ra kayo. Guilo lang. Guilo ni mo mga Kumaniwala dyan. dumara ka pindak. Your Okay, gear basta boilo lang ka. From here, your gear about from the biggest up to about 4 or 5. You should be in the first gear. 4 or 5. Then you attack. As you go up, you throw your gear. If you follow me. Ay, ikaw lang kung sundon para
follow ni. Di, pas mo siya sa downhill. Pas biya ka sa downhill. Sige, sige. Maunhan mo ko nimo. Just don't go down to the ruts ha. Just maintain on top of the trail. Follow his line. Go. 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 Una ka doon kasi bibidyohan mo yung ano niya. Hindi, Papalo ka maka sa kanya, di ba? hindi ko mahabol yan eh. Habol mo yan. Tingin ko yan sa taas. Ah, dito lang inaabot ko. Diyan na si Frank. Hey! Lahat pala yung pulses dinala ko. Oy! Tignan mo, wala na siya. Hindi ko mahabol eh. Ang bilis eh. Marunong eh. Wala na sila. Wala, hindi kita nabidyohan eh. Ang bilis nyo eh. Ang bilis nyo. Dandahan pa ko, nakabuntot. Buntot-buntot. Buntot-buntot. Follow. Ayos Dom. Marunong. Ito lang yung short happiness. I wish this is like 5 kilometers away. Ano sir? Kaya. Oh, so our trail in Europe is like this, but 10 kilometers. You cannot ride unless you jump, you know.